हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम समास विषय रे आलोचना करबा। समास कहले कौन ना परस्पर संपर्क थिबा एकाधिक पद को एक पदरे परिणत करिवार नाम हेउची कौन ना समास। जहाँकि परस्पर अन्वय थिबो, परस्पर संपर्क थिबो दुई बा ततोधिक पद एकरु एकाधिक पद ताको आमे कौन करबा ना एक पदरे परिणत करबा, ताहार नाम हेउची समास। समासर अर्थ कौन ना संक्षेप। गोटे उदाहरण हेउची सत्यनिष्ठ। दुईटी पद सत्य आ निष्ठ को जोड़ा जाई कि गोटे शब्द होईची जहाँकि सत्यनिष्ठ रे परिणत होईची। पद मानकर मिलन रे जेउ एक पद गठित हुए ताहाकू कौन कहा जाए ना ताहाकू समस्त पद कहा जाए बा समास निष्पन्न पद कहा जाए। गोटे पद हेउची सत्य आ गोटे पद हेउची निष्ठा। ए जो दुईटी पद को कौन हेची मिलन घटिकी एक पदरे परिणत करा जायछि ताहा होची सत्य निष्ठ। यह हेउची समस्त पद बा समास निष्पन्न पद। समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर जो अन्वय रही थाए ताकू जानिबा पाई जो वाक्य बा पद विन्यास करा जाए ताहाकू व्यास वाक्य बोली कहा जाए, ताहाकू समास वाक्य बोली कहा जाए, ताहाकू विग्रह वाक्य बोली मध्य कहा जाए थाए। सत्यनिष्ठर समास वाक्य कौन ना सत्यरे निष्ठा जहार ता होची कौन समास वाक्य। साधारणतः ये जो समास समस्य मान रही पद एमानकु एकत्र करी किंबा सेमानक मध्यरे हाइपेन देई समस्त पद लेखिबाकु होइथाय। समास रे कौन हुए ना केतेक स्थल रे समस्य मान पदर परिवर्तन घटे। केउठी कौनसी प्रत्ययर आगम हुए आउ केउठी कौन होइथाय ना मध्य पदर ओलट पालट घटे। उदाहरण गोटे देखिबा पद्म नाभि। पद्म होची गोटे पद, नाभि होची गोटे पद। शब्द कौन हैला बा समस्त मान पद कौन हैला ना पद्मनाभ। पद्म नाभि रे जहार ए होची समास वाक्य। दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ गोटे पद, प्रतिज्ञ गोटे पद। दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञा जहार। आम ओडिया भाषा रे साधारणतः तीन वर्गर समासर प्रचलन हुए। तत्सम। ये जो तत्सम शब्द सहित जेतबेले तत्सम शब्दर मिलन ताहाको कौन कहा जाए ना संस्कृत समास कहा जाए। से संस्कृत समास भली ताहा कौन ही थाए ना तत्सम शब्द सहित तत्सम शब्दर मिलन रे जो समास हुए। नीलोत्पल, पीताम्बर। तापर रही द्वितीय रे तत्सम शब्द सहित अन्य श्रेणीर शब्दर मिलन रे जो समास हुए ताहाको कौन कहा जाए ना मिश्र बोली कहा जाए। नील कई तत्सम सहित कहार मिलन है तद्भव जो कहा जाए अन्य श्रेणीर शब्दर मिलन घटे। अन्य कहले ठरे तद्भव, देशज आउ वैदेशिक ए सबूर जितेबाला मिलन घटी समास उत्पन्न हुए ताहा होची कौन ना मिश्र। नील कई, घन कालिया, गोलाचंदन ये होची उदाहरण। 3 नंबर रही समस्यमान पद मानक मध्यरु केही तत्सम होई नथिले ताहा कौन हुए ना विशुद्ध ओडिया समास हुए। घर बुड़ा, पोड़ाहांडी ये होची विशुद्ध ओडिया समास। कहीं ना समस्यमान पद मानक मध्यरु केही तत्सम होई नथिले। ये जो त्रिविध समास आलोचना कले या मध्यरु प्रत्येक 6 प्रकार होइथांती। तत्पुरुष कर्मधारय
बहुब्रीहि दिगु द्वंद्व और अव्ययभाव समास। तो प्रथमे आलोचना करिबा तत्पुरुष समास कहिले कौन ना जेउ समास रे प्रायशः उत्तर पदर अर्थर प्रधान होई थाए ताहाकु तत्पुरुष समास कहते। उत्तर पदर अर्थरे कौन रही ना प्रधान होइथिबो। एही तत्पुरुष समास रे पूर्व पदर द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत कौनसी विभक्ति लोप पाई थाए। जेउ विभक्ति लोप पाए ताहारी नाम अनुसार तत्पुरुष समासर नामकरण करा जाए। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। एही प्रकार 6 प्रकारर विभागीकरण करा जायछि। द्वितीय तत्पुरुष देखिबा प्रथमे ना पूर्व पदरे थिबा द्वितीय विभक्तिर लोप होई जेउ समास हुए ताहाकू द्वितीय तत्पुरुष समास कहते। उदाहरण रही गृहकू आगत गृहागत, शरणकू आपन्न शरणापन्न। द्वितीय रही तृतीय तत्पुरुष पूर्व पदर तृतीय विभक्तिर लोप होई जेउ समास हुए ताहा होछि तृतीय तत्पुरुष। जरा जरा द्वारा जीर्ण जरा जीर्ण, शीत द्वारा रत शीतार्थ। सेहीपरि भाव चतुर्थी तत्पुरुष कहले कौन ना पूर्व पदर चतुर्थी विभक्तिर लोप होई जेउ समास हुए ताहा होछि चतुर्थी तत्पुरुष समास। विप्रकु दत्त विप्रदत्त। पंचमी तत्पुरुष समास कौन ना जेउ पूर्व पदर पंचमी विभक्तिरे लोप होई जेउ तत्पुरुष समास हुए ताहा होछि पंचमी तत्पुरुष समास। पंकरु जात पंकजात। सेहीपरि भाव षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी विभक्तिर लोप होई जेउ तत्पुरुष समास हुए। उदाहरण हेउछि मनुष्यर धर्म मनुष्य धर्म। षष्ठी तत्पुरुष समास रे मध्य अर्ध प्रभृति केतेक पद एवं श्रेष्ठार्थक राजा शब्द समस्त पदर पूर्व रे रहे। चंद्रर अर्ध अर्धचंद्र। राजा सहित अन्य पदर समास हेले अंत्य कौन हुए आकार स्थल रे अकार हो जाए। राजांकर पुत्र कुआ जायछि राजपुत्र। विदेहर राजा विदेह राज। एठारे कौन है राजा शब्द आकार स्थल रे अकार रे परिणत होइछि। कौनसी स्थल रे षष्ठी तत्पुरुष समास रे कौन हुए ना स्त्रीलिंगवाचक शब्द पुलिंगवाचक शब्दर आकार को धारण करे। छागीर दुग्ध छाग दुग्ध। आउ केतेक क्षेत्र रे अहन एवं रात्रि शब्द सहित मध्य पूर्व प्रभृति केतेक शब्दर षष्ठी तत्पुरुष समास हेले मध्य पूर्व प्रभृति शब्द पूर्व पदरे परिणत हुए एवं अहन शब्दर कौन होता है ना उपधा स्वर एवं रात्रि शब्दर अंत्य ईकार होता है लोप पाए। अहर मध्य कौन है ना मध्याह्न। अहर पूर्व पूर्वाह्न। रात्रिर अर्ध अर्धरात्रि। रात्रिर शेष शेष रात्र। तापर आउ गोटे पॉइंट रही पूर्व पदर सप्तमी विभक्तिर लोप होई जो तत्पुरुष समास हुए ताहाकू सप्तमी तत्पुरुष समास कहा जाए। जलरे मग्न जलमग्न। विद्यारे निपुण विद्या निपुण। तापर कौन रही ना नंज तत्पुरुष समास। निषेधार्थक न सहित अन्य पदर जो समास हुए ताहाकू नंज तत्पुरुष समास कहा जाए। एई नंज तत्पुरुष समास रे पर पदर अर्थर प्रधान थाए। संस्कृत नंज अव्ययर अर्थ होछि कोन ना न। एही समास रे साधारणतः स्वर वर्ण परे न स्थान रे अन हुए एवं व्यंजन वर्ण परे न स्थान रे अ हुए। उदाहरण न अभिज्ञ
ଅନଭିଜ୍ଞ, ନ ଅସମୟ, ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ, ନ ଅଚଳ ଅଚଳ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହେଇଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ ହେଇଛି। ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଦେଖିବା। କୌଣସି କୌଣସି ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥାଏ। ସେହି ପଦର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଉପପଦ। ଏହି ଉପପଦ ସହିତ କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ପଦ ଗଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଉପସର୍ଗ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପଦ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ଉପପଦ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପପଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଏଇଠି। ଉପପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ପଦ ଗଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଉପସର୍ଗ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପପଦ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଉପପଦ ସହିତ କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମଧୁପାନ କରେ ଯେ ସେ ମଧୁପ ବା ମଧୁପାଇ। ସୁଖ ଦିଏ ଯେ ସେ ସୁଖଦ ବା ସୁଖଦାୟୀ। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ନିତ୍ୟ ସମାସ ରହିଛି। ନିତ୍ୟ ସମାସ କ'ଣ? ନା ଏହି ନିତ୍ୟ ସମାସ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ ଓ ଅବିଗ୍ରହ। ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯାହାର ସ୍ୱପଦମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପଦର ଆଶ୍ରୟରେ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱିଜାର୍ଥ, ପାନ ନିମିତ୍ତ ପାନାର୍ଥ। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ। ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯାହାର ସ୍ୱପଦମାନଙ୍କର ଆଦୌ ନିଗ୍ରହ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ହେଲେ ଅର୍ଥ ମିଳେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ, କାଳିୟନ୍ତୀ ନାଗକୁ ବୁଝାଏ, ଅନ୍ୟ କଳା ସାପକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। କାହାର ଅର୍ଥ? ନା କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ। ତାପରେ ରହିଛି ଅଲୁକ୍ ସମାସ। ଅଲୁକ୍ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସାଧାରଣତଃ ସମାସ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ସମସ୍ୟ ମାନ ପଦମାନଙ୍କର ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଲୋପ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଲୁକ୍ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର କେତେକ ସମାସରେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ପଦସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ରହିଥାଏ ତାହାର ଲୋପ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମାସ ରହିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ଅଲୁକ୍ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋପ ହୁଏ ବିଭକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୁଏ ତାକୁ ଲୁକ୍ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ ଅଲୁକ୍ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୁଧି ସ୍ଥିର। ଯୁଧି କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସ୍ଥିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ବନେ ଚରେ, ବନରେ ଯେ ଚରେ ବିଚରଣ କରେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ବନଚର। ଇଏ ହେଉଛି ଅଲୁକ୍ ସମାସର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଏକକୁ ବୁଝାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ପଦ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହା ହେବ କ'ଣ? ନା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ।
এই কর্মধারয় সমাসরে সমস্ত পদরে পরপদর অর্থর প্রাধান্য রহে। সাধারণতঃ এই সমাসরে বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদর ব্যবহার ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷଣ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ପରପଦ ବିଶେଷ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ରକ୍ତ ଅଟେ ଅମ୍ବର ରକ୍ତାମ୍ବର। ସେହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବପଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ନା ପୁଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ପୁଷ୍ପିତ ଅଟେ ଲତା ପୁଷ୍ପିତ ଲତା। ପ୍ରିୟା ଅଟେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷଣରେ ପରପଦ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷଣରେ ପରପଦ ବିଶେଷଣ। ଯେ ରୁଦ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦର ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶୀତୋଷ୍ଣ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷ୍ୟରେ ପରପଦ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି ରାଜର୍ଷି। ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ରହିଥିବ ପରପଦ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଣ ହେବ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର ଅଟେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେହିପରି ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଠାରେ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅଭେଦ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏକାର୍ଥବୋଧକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଦୁଇଟି ପଦର କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୁଇ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅଭେଦ ବା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ କହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଯେଉଁ ସମାସରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପକ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅଭେଦ। ଯେତେବେଳେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ ବିଦ୍ୟାଧନ। ଶୋକ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଶୋକାଗ୍ନି। ଏ ହେଉଛି ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପମେୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଅଧିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଉପମେୟର ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଉପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି। ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପମେୟ। କାରଣ କ'ଣ ନା ମୁଖ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉପମେୟ। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ। ଏହି ଯେଉଁ ମୁଖର ଶୋଭା ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଉପମାନ। ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ଅଧିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଉପମେୟର ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏଠାରେ ଉପମାନ। ସମାସରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର। ଅଧର ବିମ୍ବ ପରି ଅଧର ବିମ୍ବ। ଇଏ ହେଉଛି ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତାପର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମାସରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଉପମାନବାଚକ ଶବ୍ଦର ସମାସ ହୁଏ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଏ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ଉପମାନବାଚକ ପଦଟି ପୂର୍ବରେ ରହିଥାଏ। ତୁଷାର ପରି ଧବଳ ତୁଷାର ଧବଳ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଲୋପ ହୁଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ
कर्मधारय समास कहते। उदाहरणटी ହେଉଛି घृत मिश्रित अन्न, घृतान्न। एठारे कौन है कर्मधारय समासर समस्त पदर मध्यवर्ती जो अंश रही ताहा होची लोप होईची। घृत मिश्रित अन्न घृतान्न। तापर आलोचना करिबा अन्य शब्द सहित जो कर्मधारय समास हेले अन्य स्थान रे अंतर आदेश हुए। ये जो अंतर परवर्ती शब्द पर युक्त होता है। उदाहरणटी होची अन्य ग्राम। कौन होची अन्य ग्राम कहले ग्रामांतर। ये होची कर्मधारय समासर आउ एक रूप। ग्रामांतर कहले कर्मधारय समास, देशांतर कहले कर्मधारय समास। कौन पाई ना अन्य शब्द सहित जितेबाला कर्मधारय समास हेले ये अन्य स्थान रे अंतर आदेश होता है। अंतर परवर्ती शब्द पर युक्त हुए। अन्य ग्राम ग्रामांतर अंतर कौन है ना परवर्ती शब्द पर युक्त होईची। अन्य देश कहले देशांतर धर्मांतर। आउ गोटे पॉइंट रही स्वर वर्ण परे थिले कर्मधारय समास रे कु स्थान रे प्रायश कत आदेश होता है। कु आकार कदाकार कौन है ना कत्र आदेश होईची। पुरुष शब्द परे थिले कर्मधारय समास रे कु स्थान विकल्प रे कौन होता है ना का हुए। कु पुरुष का पुरुष। 4 नंबर पॉइंट कर्मधारय समास निष्पन्न समस्त पदरे स्थल विशेष रे कौन हुए ना पूर्व पद विकल्प रे परे बसे। एक मास मासक बा मासेक। केते दिन ना केते दिन, दिन केते बा दिना केते। तापर पॉइंट रही कर्मधारय समास रे सखा शब्दर आकार स्थान रे अकार हुए। प्रिय सखा प्रिय सख आकार स्थान रे कौन हुए ना अकार हो जाए। संस्कृत त प्रत्ययांत दुईटी विशेषण पद द्वारा सूचित क्रिया परस्पर पूर्वापर संबंध बुझाउथिले सेमानकर कौन होता है ना कर्मधारय समास हुए। तापर आलोचना करिबा बहुब्रीहि समास कहले कौन ना जेउ समास रे समस्त पद समस्यमान पद मध्यरु काहारी को न बुझाई तदर्थ विशिष्ट अन्य एक वस्तु को बुझाए। तदर्थ विशिष्ट अन्य क्या बुझाए ताहाको कौन कहा जाए ना बहुब्रीहि समास बोली कहा जाए। ये जो बहुब्रीहि समास रे समस्यमान पदर काहारी प्राधान्य न रही अन्य पदर कौन रही थाए ना प्राधान्य रही थाए। दश आनन जହାର दशानन। दशानन कहले एठारे क्या बुझाऊँगी रावण को बुझाऊँगी। नाही कर जही रे निष्कर। निष्कर कहले एठारे भूमि को बुझाऊँगी। एठारे कौन होची ये जो समस्यमान पदर तार प्राधान्य न रहीकि अन्य एक पदर अर्थ को प्रतीत करुछि बा अन्य एक अर्थ को प्राधान्य देउछि ताहाको बहुब्रीहि समास कहा जाए। बहुब्रीहि समासर केतेक पॉइंट देखिबा। प्रथम पॉइंट रही बहुब्रीहि समास परे समासरे परपद स्त्रीलिंगवाचक होइथिले पूर्ववर्ती स्त्रीलिंगवाचक शब्द पुलिंगवाचक शब्दर आकार धारण करे एवं परपद आकारांत स्त्रीलिंग होइथिले ताहा अकारांत हुए। तीक्ष्ण बुद्धि जହାର तीक्ष्ण बुद्धि। द्वितीय पॉइंट देखिबा बहुब्रीहि समास रे अक्षी शब्द अक्ष आकार धारण करे। विरूप अक्षी जହାର विरूपाक्ष। एठारे कौन है अक्षी शब्द अक्ष आकार धारण करिछि। 3 नंबर पॉइंट रही जसस चेतस मनस तेजस प्रभृति अस भागांत शब्दर बहुब्रीहि समास रे सर कौन होता है ना लोप हुए। अन्य जो अकार ताहा आकार रे परिणत हुए। स्थल विशेष रे केतेक अस भागांत शब्दर उत्तर विकल्पे कर मध्य कौन होता है ना आगम हुए।
महान तेज जाहार महातेजा, अन्य मन जाहार अन्य मनस्क। 4 नंबर पॉइंट रही नामन शब्दर बहुब्रीहि समासरे विकल्पे कर आगम हुए। दशरथ नाम जाहार दशरथ नामा बा दशरथ नामक कौन है ना नामान शब्दर बहुब्रीहि समासरे कर आगम होइछि। परवर्ती पॉइंट रही केतेक अकारांत ईकारांत रुकारांत शब्दर उत्तर कर मध्य आगम हुए। विगत पत्नी जाहार विपत्निक एठारे कौन है ना कर आगम होइछि। नेक्स्ट पॉइंट बहुब्रीहि समासरे परपद धनुष होइथिले ताहा धन्वन् पद होई प्रथमा विभक्ति रे धन्वा आकार धारण करे। सांग्र धनु जाहार सांग धन्वा, पिनाक धनु जाहार पिनाक धन्वा। परवर्ती पॉइंट बहुब्रीहि समासरे परपद जाया थिले ताहा समस्त पदरे कौन ही जाए ना जानी हुए। युवती जाया जाहार युव जानी, जाया शब्द जानी रे परिणत हुए। 8 नंबर पॉइंट रही बहुब्रीहि समासरे परपद नाभि थिले समस्त पदरे ताहा नाभ हुए। पद्मनाभि रे जाहार पद्मनाभ। एक जातीय क्रिया रे परस्पर व्यापृत थिबा बुझाइले बहुब्रीहि समास हुए। याहाकू व्यतिहार बहुब्रीहि बोली कहा जाए। ए समास रे कौन थाए ना पूर्वपद आकारांत और परपद ईकारांत होई जांती। परस्पर को मारिबार जो कर्म हुए जही रे ताहा होची कोन ना मरामरी। 10 नंबर पॉइंट रही ना जेउ बहुब्रीहि समास रे उपमान बोधक पदर लोप हुए ताहाकू उपमित बहुब्रीहि समास कहंती। याहाकू मध्य पदलोपी बहुब्रीहि मध्य कुहा जाए। गजर गमन परि गमन जेउ स्त्रीर गजगमना। मध्य पदलोपी बहुब्रीहि समासरे परिणाम बा मूल्यवाचक शब्दर उत्तर दीर्घई इया प्रत्यय हुए। 10 गज परिमाण जाहार 10 गजी बा 10 गजिया। बहुब्रीहि समासरे परपदर आद्ୟରେ स्वर वर्ण थिले न स्थान रे संस्कृतर नंच स्थान रे अन एवं व्यंजन वर्ण परे थिले न स्थान रे कौन हुए ना अ हुए। याहाकू निषेधार्थक बहुब्रीहि कहंती। नाही अंतर जाहार अनंत। निषेधार्थक बहुब्रीहि स्थल रे नंज अर्थ रे नीर नी बी अण प्रभृति लागे। निर्भीक निर्भय निष्कलंक। नेक्स्ट पॉइंट रही कौनसी स्थान रे सामान्य परिमाण रे कौनसी वस्तु बा सत्ता थिबार सूचित हेले नंजार्थ कौन लागे यथा अणहलदिया अणओसारिया। आउ गोटे पॉइंट रही समान शब्द सहित बहुब्रीहि समास हेले समान स्थान रे स हुए। उदाहरण देखिबा ना समान पति जाहार सपत्नी, समान तीर्थ जाहार सतीर्थ। समान शब्द बदल रे स होइछि। अन्य पद सहित सह शब्दर जोगरे जो बहुब्रीहि समास हुए क्यों शब्द जोगरे ना सह शब्द जोगरे ताहाकू सहार्थक बहुब्रीहि बा तुल्य जोगे बहुब्रीहि समास कहा जाए। ए जो सह शब्द ताहा स आकार धारण करे। सह सैन्य जाहार सैन्य सह कौन है ना स आकार धारण करिछि। शेष पॉइंट निम्नलिखित जो पद गुड़िक रही बहुब्रीहि समास अंतर्गत रही सुहृदय जाहार ना सुहृदय। अष्ट अंग वक्र जाहार अष्टावक्र। तीन मुहाण मळी अछि जइरे तीन मुहाणी। एक बाग जाहार एक बागिया। ए सब होउछंती बहुब्रीहि समास अंतर्गत। तापरे कौन रही ना दिगु समास। दिगु समास कहले कौन ना जेउ कर्मधारय समास रे संख्यावाचक शब्द पूर्वरे थाए एवं समस्त पद समाहार अर्थात एकत्र संग्रह को बुझाए ताहाकू दिगु समास कहा जाए।
ଏହି ସମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତ ପଦରେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆକାର ଦୀର୍ଘଇକାରର ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ କରାଯାଏ। ସପ୍ତଋଷିଙ୍କ ସମାହାର ସପ୍ତର୍ଷି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦ ସମାହାର ଏକତ୍ର ସଂଗ୍ରହକୁ ବୁଝାଏ। ସପ୍ତ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା, ପଞ୍ଚବଟୀ ପଞ୍ଚ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା, ତାହା ହେଉଛି ଦିଗୁ ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମାସରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ମିଳି ଏକ ପଦ ହେଲେ ହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ, ତାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ପଦ ରହିଥିବ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଦ ମିଳିତ ହେବ ସବୁ ପଦର ଅର୍ଥର କ'ଣ ରହିଥିବ ନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ ଓ ଏବଂ ତଥା ପ୍ରଭୃତି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଧନ ଓ ମାନ, ଧନମାନ, ଫୁଲ ଓ ଫଳ, ଫୁଲ ଫଳ। ଏଠାରେ ଓ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ମଧ୍ୟ ସମାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସମାହାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଡ଼ି ଓ ଘୋଡ଼ା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଏକତ୍ର ସମାବେଶ, ଗାଡ଼ି ଓ ଘୋଡ଼ାର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ। କେତେକ ପଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପନ୍ନ। ଜାୟା ଓ ପତି, ଦମ୍ପତି ବା ଜମ୍ପତି ବା ଜାୟାପତି। ଅହନ ଏବଂ ରାତ୍ରି, ଅହରାତ୍ର। ତାପରେ ରହିଛି ଅବୈଭାବ ସମାସ। ଅବୈଭାବ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦ ଅବୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ଅବୟର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରୂପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଅବୈଭାବ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା କାରକ, ବିପ୍ସା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆତିଶଯ୍ୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥରେ ଅବୈଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। କାରକ ଅର୍ଥରେ ଅବୈଭାବ ସମାସ ଦେଖିବା, ଆତ୍ମାରେ ଏହା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଅଧିକାର କରି, ତାହା ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି କାରକ ଅର୍ଥରେ। ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ବା ପୌନ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଥରକୁ ଥର, ପ୍ରତିଥର। ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥରେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମରଣ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ଭିକ୍ଷାର ବହୁଳ ଭାବରେ ଅଭାବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ, ଅନୁରୂପ। ଅନତିକ୍ରମ ଅର୍ଥରେ ବିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାବିଧି। ଆତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ, ନିଘଞ୍ଚ। ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ହୀନ ଅର୍ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତର ସଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ବନର ସଦୃଶ ଉପବନ। ସାମୀପ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା, କୂଳର ସମୀପ, ଉପକୂଳ। ବୈପରୀତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୂଳର ବିପରୀତ, ପ୍ରତିକୂଳ। କ୍ଷୁଧାର୍ଥରେ ଅର୍ଥରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ। ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ, ଅନୁଗମନ। ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ପକ୍ଷର ବିପରୀତ, ବିପକ୍ଷ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦିନ ଯାକ, ସାରା ଦିନ ବା ଦିନ ସାରା। ଅନତିକ୍ରମ ଅର୍ଥରେ ମଗଦୂର, ମଗଦୂର କହିଲେ ଶକ୍ତି, ମଗଦୂର ଅନୁସାରେ ମଗଦୂର ଭର। ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥରେ ଅଭିମୁଖ, ମାନବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଅତି ମାନବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅବୈଭାବ ସମାସ। ତାହା କାରକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ, ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଅର୍ଥରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କିପରି ଭାବରେ ଅବୈଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ସମାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। Thank you.